एपर देखो जंगलटा भाई बहुत सुंदर। आ कुकुर देखो पलि आस मो पाख ये पलि आमती किसी अच्छे। ये देखो जाल पेला जाल एड़ा भाई पेला जाल पेलिकना आसिले माछ धरिया माछ। हाय गाइस नमस्ते जय जगन्नाथ मु सानू आपण मानक वेलकम करुच्ची नुआ एक वीडियो रे। तो भाई एबे टाइम हेलान जाई 4टा। तो 4टा बेले घर बाहरी पड़ी गोटे जगह बुलायापाई जावाई किना आउ कहीं पाखी आसलानी रज से आपण मानक गोटे वीडियो बनैबी कहीं आगू रज आपण मैंने से देखिकी बुलायापाई आसीपारे से जगह को। तो अबे बाहरी सारी मु रेडी हो सारे देखो बाहरी पूरा रेडी खाली मामू को पुआ आसो देले जीवी आउ। तो पाखे आसलानी रज भाई आउ रजरे समस्त रज मौज करवा। तो सेमती गोटे भल जगह दरकार कहीं आपण मान सांग साथी हो कि आपण फैमिली साथी हो गोटे भल प्लेस हेल्ले आप मजामस्ती करेंगे फिस्ट फिस्ट टे हम तो भल सब हम। तो से आपण मान जाऊँगी बाहर किना गोटे जगह भल जगह को आपण सहित शेयर करी आ रज मौजटा से हम बहुत मजा मस्ती हम इंटरेस्टिंग हम। तो चलो आ लेट करवा नहीं घर बाहर आउ बाहरी जावा आउ जाइकी पहुँचवा से पहुँचला आपण सहित पुणी वीडियो शेयर हम पुणी से जगह जाई पहुँचले वीडियो स्टार्ट करी पुणी। तो चलो आ लेट करवानी एवं घर बाहर से जगह को। पहुँची गले देखो भाई से जगह एवं सुनसान अच्छी कहीं आज मेघुआ मेघुआ पाग कर दे भाई ठीक 2टा पाखु से लोक मैंने आसना। तो देखो चलो ए पूरा जी बीच साइड को बीच साइड देखा केमती कौन अच्छी। ये जगह देखो भाई बहुत दुकान बसे ये जगह ना सब दुकान का बहुत सुंदर अच्छे दुकान फकान आसबे भाई रज आइला बेलू भाई रजरे भाई पूरा दुकान ये भर्ती आ लोक भी भाई बहुत भर्ती रही टे फाँका फाँका अच्छी कहीं आज पागटा भाई 2टा पाखु भाई पूरा मेघ कर देता आगे वर्षा भी होगला हल्का हल्का लोक मैंने बाहर ना कि समय पर बाहर बोली आशा देखा बीच साइड केमती कौन अच्छी लोक केते लोक अच्छी कि ना क्या देखा जाऊनी देखो बीच साइड को देखा जाऊनी एठू। तो सही गले जना पड़ो बीच साइड को गले सबकि जना पड़ो सुंदर जगह देखो रज मौज एड़ा है बहुत सुंदर प्लेस। चलो बीच साइड को गले ही जापर सबकि चलो। चलो बीच साइड को जाऊँगी पुणी स्टार्ट हम। देखो भाई एबे बीच साइड रे पानी नहीं पानीटा बहुत दूर रे अच्छी किंतु रज मौज एड़ा भाई बहुत सुंदर जगह आउ एमती प्लेस भाई कौन जगह भी आपण मैंने पाइबेनी एत शांतिपूर्ण जगह आ बहुत सुंदर जगह ये किसी टेंशन नहीं आसबे आराम से फिस्ट करेंगे जीवे बहुत सुंदर जगह देखूँ आउ गछपत्र भी हारा भरा अच्छे पवन नहीं पूरा गुमसुम अच्छी पवनटा कहीं मेघुआ मेघुआ पाग कर देखिपे आउ पागटा जी मेघुआ मेघुआ अच्छी से पूरा पागटा पूरा गुमसुम कर रखी पवन फवन किसी ना आठ बसापी आपको चेयर भी मिल जाओ कि पैसा लगे चेयर भी मिल जाओ टेबुल मिल जाओ आपमती चाहिए सेमती सबकि मिल जाए ये। तो लोक मैंने देखो पानी नहीं बोले केते भीतर को पलैचे से देखिपे बहुत भीतर को लोक मैंने पलैचे देखो पानी कहीं वेस्ट बेंगल आसुँच झारखंड एमती रही भी ये सुविधा अच्छी कटेज अच्छी बहुत सारा कटेज अच्छी ओशन ब्रिज कहतु गैलेक्सी कहतु इको कहतु बानी कटेज कहतु एमती कि बहुत सारा कटेज अच्छी आपण मैंने से कटेज रे आसिक रही पारिबे आउ बुकिंग करिकिना रही पारिबे। एसी अच्छी नॉन एसी अच्छी आउ तंबू कटेज अच्छी बहुत सारा अच्छी सब कैंप रे। तो आपण मैंने आसिक
से ये स्टे करें आउ बुलाया आसीपारे ये तो आसतु रज मौज करने आम साथी दुबलागढ़ी सी बीच बेस्ट प्लेस मु भावुची आपण मैंने आसिले ही जानीपारे मत तो बहुत सुंदर प्लेस और बेस्ट प्लेस एटा ही लगुच तो आपण मैंने आसतु आसिले जानीपारे ये देखूँ तांकर वीडियो बनाऊँच आड़ी लोक मैंने सेपटे को जीवा सेपटे जीवा टे चल चलिकना भाई आसू आसिले जीवा ये देखिए चेयर पड़गला लोक मैंने बसवे आउ भाई आसू ये भाई आसू से देखो ये देखो ये सीधा देखो माम गप आसले आम दीज मिसिकिना सेपटे टे जावा सेपटे लोकटा अच्छी आउपटे भी जगह आप देखा बुलिकी एड़ा रहा दुबलागढ़ी बीच जस्ट टिके आगू गले बगदा सी बीच पड़ो परिकी सी बीच पड़ो सबुठ तीन टा जाक बीच भाई फेमस अच्छी तो आपण मैंने आसिक भी एड़ी फिस्ट करें रज मौजर मजा करें तो चलो सेपटे जावा भाई देखो आउ धीरे धीरे मु आगू आगू जाऊँगी देखा सेपटे के लोक आउपटे देखो सैड्रे देखो भाई केते सुंदर लगुच कहीं एटा समुद्र भाई आसिक पानीटा आसिक पिटी पिटिका ना बाली पूरा सब नहीं कि एमती कर भाई देखो केमती लगुच देखो बहुत सुंदर लगुच भाई लता गुड़ाक सेमती उड़ी पड़ी ना तो बहुत सुंदर लगुच आउ गछ भी भाई बहुत सुंदर अच्छे कहीं पवन जाइए बहुत सुंदर लगी था पवन ना कहीं पाग तो भाई मेघुआ कर दी से पवन ही ना तो देखिपे आउ भाई आ किछि दिन पर नाली कंकड़ा सब देखादब आउ नाली कंकड़ा देखादब बहुत मजा लगे युड़ा देखो भाई नाली कंकड़ा पूरा युड़ा खाली बाहब पूरा नाल होना ये बहुत सुंदर लगे आउ मजा लगे एमती अच्छी भाई दुबलागढ़ी सेवेज तो समस्ते आसतु मिलमिशिकी करवा रज मौज आउ परिकी सी बीच भी आसतु परिकी सी बीच वीडियो भी अच्छी आप देखीदे आम जाल टाणिया जाइलु एमती बहुत वीडियो अच्छी 2-3टा वीडियो ये चैनलटा भाई नुआ नुआ आपण मैंने सपोर्ट करूँ ये ओडिया टका को आउ भल पाइबा दिंतु आशीर्वाद करूँ आगू आज बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आसो आमर अच्छे दीघा जगन्नाथ टेम्पल मंदिर वीडियो अच्छे आउ चन्नेश्वर बाबा भी वीडियो अच्छी देखी देखीदे आउ सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे जहाँ भी भूलें कमेंट कर जनइबे केमती कौन हो वीडियो आउ जदि कौटी भूल रोचे कि असुविधा माने किसी ये हूँ तो कमेंट जनइबे से सुधारी मुझे नुआ नुआ चैनलटा खोली भाई आउ नुआ नुआ अड़ुआ हम तो जापारे बेसी दिन है चैनल मात्र 3 मास है तो आपण सपोर्ट भल पाइबा आशीर्वाद बहुत मात्रा दरकार भाई भौणी मानकर तो एमती आप भल पाइबा सपोर्ट आशीर्वाद करते एमती आगू आज बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आसो चेंजेस आसो सब किसी तो देखिपारे लोक मैंने देखु भाई कौन जगार जाकि अच्छा देखूँ माने पानी पाइकिना टिके कहीं एमाने आसुँच वेस्ट बेंगल रु आसुँच कलिकता आउ रहा तुम आमर कौट झारखंड भी आसुँच लोक मैंने आमती बहुत दूर दूर लोक मैंने आसुँच रहा आपण तो कहली कौन सब कटेज अच्छी आहरी बहुत सारा कटेज अच्छी कहीं ना भी ठीक से मुझे जाननी तो बहुत सारा आहरी कटेज अच्छी भितरे आम परिकी सी बीच भी अच्छी कटेज आठी भी रही पारे बगदा सी बीच भी अच्छी कटेज दुबलागढ़ी सी बीच भी अच्छी कटेज भाई बहुत सारा कटेज अच्छी आपण मैंने आसिक रही पारे ये रहीकि भी आसिक आपण मैंने एंजॉय करें तो मोर वीडियो बनवार कारण यही कि जे समस्ते आसतु परिकी सी बीच हो कि बगदा सी बीच कि दुबलागढ़ी सी बीच आसतु मिलमिशिकी समस्ते ए वर्ष रज मौज करवा तो से आपण मानू वीडियो बनवार है एड़ा ये तो आसतु समस्ते मिलमिशिकी करवा रज मौज लोक मैंने देखिपे केते दूर दूर लोक आसिक ये मजा करपण मैंने पाख पाख लोक ये आसुना तो आसतु समस्ते मिलमिशिकी रज करवा मजा तो ये आम चलचु तो धीरे धीरे आसिक आम पहुँच गलुँ कौटी ना बगदा सी बीच पाखापाखि हो गलुँ आम ये जस्ट देखिपे ये जो आमर गोटे झंडा देखा जाऊँ ना हनुमानकर सेड़ी है भाई बगदा सी बीच तो यही सी बीच रे भाई होता बीच फेस्टिवल 2026 आउ सेड़ा भी अच्छी वीडियो जाकि देखीदे जो देखापी जो चाहते देखीदे बहुत सुंदर सुंदर स्टार माने भी आसते प्रोग्राम बहुत सुंदर होता
ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଶୋଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଧବଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍ରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଭାଇ ଏବେ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଏତେ ହେଉନାହିଁ। ସଣ୍ଡେରେ ହେଉଛି, ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ହେଉଛି, ଶନିବାର ଦିନ ହେଉଛି। ସେଇଦିନ ଭାଇ ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଏଠି ବସେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଭାଇ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଲୋକ ରହିଲେ ଭାଇ ଦୋକାନ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ରହିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ଖାଲି ଦୋକାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ବଗଦା ସି ବିଚ୍। ଏଇଟା ବଗଦା ସି ବିଚ୍। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧବଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଭରପୁର। ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଖରାବେଳେ ଭାଇ ପାଣି ରୁହେ ପୁରା କୋଳ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଟାଇମ୍ ଭାଇ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ପୁରା ପାଣି ରୁହେ ଏଇଠି, ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ରଜରେ ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇସାରିଛି। ତ ରଜ ମଉଜ ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବଗଦା ସି ବିଚ୍। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ଦୋକାନ ହିଁ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି। ଆଉ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରହିଲା ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା ସି ବିଚ୍, ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଇ ପରୀକ୍ଷା ସି ବିଚ୍। ଏମିତି ବଗଦା ସି ବିଚ୍ ଏଇଟା, ଏମିତି ବଗଦା ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପ, ସେଇଥିରୁ ତା ଝାଉବଣ ଦେଇକି ସବୁ ଯେ ଯାର ମାନେ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁକିନା। ସେପଟେ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସାରା ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ଭାଇ ଏବେ ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କାରେ ସବୁ ଅଛି। ପାଣି ପୁରା ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି ନା, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଭାଇ ପାଣି ଭିତରେ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ପୁଣି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକିନା ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବୁଲେଇ ବୁଲାକି ଦେଖେଇଲି, ଜଙ୍ଗଲ ବି ଦେଖେଇଲି। ଜଙ୍ଗଲ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବାହାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଭିତରେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏପଟେ ଉଠେଇକିନା ଯିବି। ସେଇଠି ଉଠେଇକି ଯିବି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜଙ୍ଗଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାଇ ନଜାରାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ଆସିକି ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଏଠି, କାହିଁକିନା କିଛି ଏଠି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଠି ଆସିଲେ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜାଲ ସେମାନେ ଟାଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜାଲ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଏମିତି ପାଣି ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବିଚ୍ରେ, ମାନେ ପାଖରେ ସବୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଏପଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ଉଠୁଛି। ଆଉ କୁକୁରମାନେ ତ ଏଠି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁର ତ ଏପଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ଉଠିବି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟିକେ ଯିବି, ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତାକି ଜଷ୍ଟ ସେଇଠି ବାହାରିବି, ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ବାହାରିବି। ଚାଲ ଏପଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ଉଠିକିନା ଯିବି। ଏଇଟା ଉଠିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଏପଟେ ବାଟ ଅଛି, ଉଠିକି ଯାଇ ହେବ ଏଇପଟେ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଲତା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ଉପରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଭାଇ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସି ଖାଇଗଲା ନା, ବାଲିଟାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଭିତରକୁ, ତ ଲତା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝୁଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ପାଗଟା ଟିକେ ମେଘୁଆ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି। ଆଉ ପାଗ ଯଦି ମେଘ ନ କରିଥାନ୍ତା ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଏହା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଆରା ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇଠି ରହିଲା ବଗଦା ସି ବିଚ୍। ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଗଲେ ପଡ଼ିଯିବ ଧବଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କୁକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଲା ଜାଲ, ଏଇଟା ଭାଇ ପେଲା ଜାଲ ପେଲିକିନା ଆସିଲେ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେ, ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ମାଛ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଖାଲି ମାଛ ଅଛି, ସେମିତି ମାଛ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ବୁଲେଇକିନା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଭୁଲିବେନି। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆମେ ଯିବା ଏପଟେ ଦେଇକି, ଏପଟେ ଯାଇ ହେବନି,
ଏଇପଟେ ଯାଇ ହେବନି, ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା ତଳ ଦେଇକି। ଚାଲ ତଳ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେଠି ଭାଇ ଚାଲିଲେ ଆଗେ ଆଗେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ତାର। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଳିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଳିରେ ଭାଇ ଯାଉଛି ସେ ଗଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଏ ଗଳିରେ ମାନେ ଗଛ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କଟା ରହିଛି ମାନେ ରାସ୍ତା ଭଳିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଭାଇ। ପୁରା ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଜଙ୍ଗଲଟା ବି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନ କରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାହାରକୁ, ଏପଟେ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଛି ଭାଇ, ଏଇ ଯେ ବାଲି ଆଡ଼ିଆଟା ଭାଇ ଉଞ୍ଚାଟା ନା ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଥିଲା, ସେପଟକୁ ଥିଲା। ଏବେ ଭାଇ ଖାଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଲି ବୁଲାକି ସବୁକିଛି ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଜଣେଇବେ। ଏ ଘାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଘାସ ଏଇ ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଟାକ୍ 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 କିନା ଫୁଟୁଛି ଭାଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଇ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଫାଟୁଛି ତାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଦେଖିଦେଲି ସବୁକିଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଘର ଗଲେ କାମ ଅଛି ମୋର, ଟିକେ ଦୋକାନ ଯିବି, କାମ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ସବୁକିଛି ଦେଖେଇଲି, ରଜ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଖେଇ ସାରିଲି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆହୁରି ମଜା ହେବ, ଆହୁରି ମସ୍ତି ହେବ, ଆହୁରି ରଜ ମଉଜ ଜମିଯିବ ଏ ବର୍ଷ। ଚलो ଭାଇ ଚାଲିଲି ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧବଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ। ପଳେଇ ଆସିଲି ଧବଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍। ବିଚ୍ଟା ତଳେ ରହିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲେ ଭାଇ ଘରକୁ। ଏପଟେ ଦେଇକିନା ଭାଇ ଚାଲିବା ଘରକୁ। ବାଇକ୍ଟା ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ବାଇକ୍ ଯିବା। ଚାଲିଲେ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁପଟେ ଦେଇକି ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଚାଲିଲେ ଘରକୁ। ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଲାଇକ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ।